تلنگانہ کے سابق نائب وزیر اعلیٰ و ٹی آر ایس پارٹی کے رکن قانون ساز کونسل کے سری ہری نے ورنگل اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی راجیا کی جانب سے ان پر کیے گئے تبصرے کی مذمت کی۔ انہوں نے راجیا کی جانب سے ان پر کیے گئے تبصرے پر غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا۔ کے سری ہری نے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر پارٹی اور تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR جو بھی فیصلہ لیں گے وہ اس پر عمل کریں گے۔ کے سری ہری نے راجیا سے کہا کہ اسٹیشن گھنپور میں خانگی ادارے کے ذریعے سروے کروائیں اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اسمبلی حلقے میں کس کی مقبولیت ہے۔ کے سری ہری نے راجیا سے کہا کہ منمانی باتیں کرنا بند کریں، میرے پاس آپ کے کرپشن اور بے ضابطگیوں کا ریکارڈ ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، اس کا انکشاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ఇది నా గడ్డ, ఇది నా జాగీర్ అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. ఇది చాలా తప్పు రాజయ్య. ఎవరికి ఎవరు రాసియలే. ఇది ఎవరి అడ్డ కాదు, ఎవరి గడ్డ కాదు, ఎవరి జాగీర్ కాదు. నీకు ఒక విషయం తెలియాలి. నేను 4 సార్లు ఎన్నికైనా నా అంత మగాడు లేడని చెప్తూ ఉంటారు. సంతోషం. 4 సార్లు ఎన్నికయ్యారు, ఎమ్మెల్యేగా ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉన్నది, పార్టీ ఆశీర్వాదం ఉన్నది, మా అందరి సహకారం ఉన్నది. మీరు 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. కానీ 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఏం చేశామనేది చాలా ముఖ్యం. కాకి కూడా 1000 ఏళ్ళు బతుకుతుంది. కోయిల కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే బతుకుతుంది. కానీ ప్రజలు కోయిలనే గుర్తుపెట్టుకుంటారు, కాకిని గుర్తుపెట్టుకోరు. 4 సార్లు గెలిచి